जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। मो ना हूँ गुरु रूपश्री महापात्र। मु महारी ओडिसी नृत्य गुरु। अच्छा आपण जीवन में जगन्नाथ को आपण निजको समर्पित करिसंती केमिति केबेठु आपण मन भितर से आग्रह जात हैला एवं आपण किपरि भाबरे जगन्नाथंकर सानिध्य लाभ करिसंती आ प्रभुंकर कृपा पाइसंती से विषय रे टिके कहंतु। एमती कहू गले जे जगन्नाथंकर सानिध्य लाभ बा भल पाइबा जगन्नाथ को प्रेम करबा ये गोटे अलग रकम कारण जन्मरू मृत्यु सहित मु संघर्ष करुली। मु जिते जन्म होती 3 वर्ष बयस जन्म ठू मृत्यु पर्यंत संघर्ष करुली। भगवान को दयारू कृपारू जगन्नाथ अशेष आशीर्वाद मु पुनर्जीवित होती। तापर जिते भाभी जे या पर मोर कौन तापर मु आस्ते आस्ते कांथ को धरिकी जिते आग को चलिया माने इच्छा कली से मोर नृत्यर सृष्टि होता। दोलमुंडप साई रे घर मोर हरिहर महापात्र बाया भाईना बिलिका मो नाम मो नना को कहती पंडित बिलिका कहती कारण ब्राह्मण परिवार में जन्म ग्रहण कर 7 भौणी गोटे भाई माँ सरस्वती देवी अली अति अली अली रे माँ बापा माने आमको बहुत सुंदर भाव पाई किंतु मन भितर मोर सब बड़े थाए जे टे जगन्नाथ पाखे किपर नृत्य परिवेषण करती जगन्नाथ को पाइया को हेले निज हृदय भितर समर्पण करने को पड़े। किंतु सेतेबेले जेहेतु एत छोट छुआ जगन्नाथ मंदिर आ घर एत पाखे जे आम बाहर को ओह्लैले पतित पावन दर्शन करूँ घर को गले भी पतित पावन दर्शन करूँ। तो या भितर नना सहित नना जेहेतु मंदिर रे पूजा करुले नना सहित आम मंगला आरती आरंभ कर बड़ सिंगार बेश पर्यंत सब मंदिर रे ही थाऊ। तो से जो जगन्नाथ आकर्षण विकर्षण को जो आम माने मु निजे भल पाई जाइली तो भगवान को पाइया को हेले माध्यम दरकार माध्यमटा कि भाव पाइब तो मुझे चिंता कली और नना सब कहे नना टे केमी नाचते नना कहे ठीक अच्छे नाचबार कौन अच्छे नाच किंतु सेतेबेले आमे जेतेबेले ब्राह्मण घर दोलमुंडप साई रे सेवा माने सेवक बोलिका कहते ब्राह्मण घर परिवार कहते किपर भाव में नाचबी झील नाची कौन पैसा रोजगार कर बापा माँ को पोषिब एमती अनेक कथा शुणी किंतु पछकू फेरिनी आग को चली सब कहे नना जगन्नाथ केमिति पाइबू नना जगन्नाथ पाइया कले केमिति माध्यम नना सब कहे तू केवल नाचे तू जोटा को बेसी भल पाचु ताकू नहीं आगे चल से भाव में आगे आगो आज एत 42 वर्ष संघर्ष करके एत बड़ स्थान को पलि आसी निजको भी जानी भी पारुनी जे प्रकृत में भल पाइबाटा एते मिठा ताको परिप्रकाश भाषा रे करी हुएनी हृदय भितर थिबा से जो छुट्टिया जिनसटा को ना बहुत भल लगे। अच्छा आपण तो निजको जगन्नाथ पाखे समर्पित करिसंती तेबे कहि परिबे जगन्नाथ आपणक पाखे केबे आसी उभा होइचंती एमती किछि मुहूर्त आपणक जीवन रे बीतीछि? आपण जे कथड़ा कहले बहुत बढ़िया कथा बहुत थर एमती मु माने परीक्षार सम्मुखीन होइछि। प्रथम तो जन्मरू परीक्षार सम्मुखीन होइछि द्वितीय तो होइछि मु जेते बेले माने विवाह न करी शशिमणि माँ पाखे मोर जे माँ शशिमणि देवदासी माँ पाखे निजको समर्पण करी जे मु गोटे देवदासी हेबी बिलिका तांको सहित मु रजा पाखु जाइथिली तांको सहित मु एडमिनिस्ट्रेटर पाखु जाइथिली तांको सहित मु मंदिर करण पाखु जाइथिली समस्त पाखु जाइथिली जे मु देवदासी हेबी बिलिका मो माँ जे सी मते नेइकरी रजांगठू आरंभ कर समस्त पाखु जाइथिले समस्त राजी थिले किंतु गवर्नमेंट मते रेकग्नाइज कलानी तो मो मन भितर बहुत दुख थिला। तो मु सेबेठू भाबिथिले जे मु बाहा हेबिनी किंतु एबे पर्यंत भी जगन्नाथ को मु सेपरि भाव में पाइजिबी किंतु भगवान कर इच्छा जोठी पद्मावती निजे आसिकी जयदेव को विवाह कले तू 7 सारी कहती 7 दरिया पारी होकर सी आसिक जगन्नाथ पाखे समर्पण हो पड़े मु तो छार मानव मुई दोलमुंडप साई झील कुआड़े जीवी सान भौणी बाहाई जाए समस्त मन भितर किंतुर जो चिन्हटा थाए जे रूपश्री कौन सतरे बाहा होनी तो मु सब बाहा गोटे नेसेसरी ना किंतु निहाती दरकार कारण भरण पोषण दब किए
ମୁଁ ଅବିବାହିତ ରହି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ ହେଇଯିବି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଭରଣ ପୋଷଣ ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବାକୁ ଛାତ ଦବ କିଏ? କାରଣ ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବୀ, ମୋ ମା କେତେ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ଶଶିମଣି ମା ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ହୁଏତ ଜଗନ୍ନାଥ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ଯେ ମୁଁ ସେମିତି କଷ୍ଟ ଭୋଗେ, ତ ମୋ ପାଇଁକା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପୁରୀ ସହରରେ ସେଇ ମୋର ଯିଏ ସ୍ୱାମୀ ହେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଦେବାଶିଷ ଦାସଗୁପ୍ତା, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବିବାହ କଲି। ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କହେ ତୁମେ ମୋର ଭରଣ ପୋଷଣ ଆଉ ସିଏ ମୋର ସ୍ୱାମୀ। ଏଇ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଏଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ତଉଲି ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବାଟା ସବୁବେଳେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ରହିକିରି ସେ ବିସ୍ତାରିତ ହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବନଟାକୁ ସେ ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ମାନବ ପୁରୁଷ କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କେବେ ବି କୌଣସି ଜିନିଷର ଅଟକେଇ ନାହାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ତୁମେ ଯାହା ଖୁସି ହଉଛି କର। ଆଜି ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ମୁଁ ବେଶ ହେଲେ ସିଧା ଯାଇନି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ, ତାମାନେ ଯାଇକି ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ରାଧା ଆଉ ଦେବାଶିଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ସାକ୍ଷାତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଦୁଇଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ। ଆଜ୍ଞା, ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନାରୀ ହୁଏ, ସବୁବେଳେ ସଜେଇ ହେଇକି ରୁହେ କେବଳ ତମରି ପାଇଁ। ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ସେଇ ଚକାଚକା ଆଖିକି ଦେଖିଦେଲା ପରେ ଏବେ ତ କହିଲେ ଆଖିରେ ବି ଲୁହ ବୋହି ପଡୁଛି। ଜାଣିନି ସେ ଏତେ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟଟା ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଖରେ, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ସବୁବେଳେ ଭଲ ପାଇବାଟାକୁ ମୁଁ ଜାବୁଡିକିରି ଭିଡିକି ରଖିଥାଏ। ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଯେତେ ମତେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ତମେ ଏତେ କଣ ସଜେଇ ହଉଛ, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ନାରୀ, ମୁଁ ଗୋଟେ ନାରୀ, ମତେ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ନାରୀ ସବୁବେଳେ ସଜେଇ ହେଇକି ରହିବି କେବଳ ମୋରି ପାଇଁ, ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ହୁଏ ଯେ ଗୋଟେ ନାରୀ ତାର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବେଶଭୂଷାରେ, ତାର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶାଢୀ ପିନ୍ଧାରେ ମୁଁ ମନୋହିତ ହେବି। ତ ମୁଁ ତାରି ପାଇଁକା ସଜେଇ ହଉଛି। ଆଜିକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି କଥା ଦଉଛି, ବଞ୍ଚିଥିବା ପାଇଁକା ତାରି ସେବା କରିବି, ପୁଣି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେବି, ପୁଣି ତାରି ସେବା କରିବି। ଆରେ ବା, ଜୟ ଅତି ଜଗନ୍ନାଥ। ଚମତ୍କାର। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ପଚାରିବି। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି ଜୀବନରେ କେବେ କିଛି କଷ୍ଟ ଆସିଛି ଯୋଉଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି? ବହୁତ ହେଇଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ମତେ ଯେତେବେଳେ 20 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲି। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କଣ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ପୁରୀ ସହର ଝିଅ ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହିରୁ ବାହାରିକିରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଦିଲ୍ଲୀ, ଦିଲ୍ଲୀ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଲଣ୍ଡନ, ଲଣ୍ଡନ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଆମେରିକା, ଆମେରିକା ପରେ ୱାଶିଂଟନ, ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ କେମିତି ଯିବି, କଣ କରିବି, କଣ ପିନ୍ଧନ୍ତି, କେମିତି ଖାଆନ୍ତି, ମୁଁ ପୁରା ପିଓର ଭେଜିଟେରିଆନ, କିଛି ଖାଏନି। ତ ସେଠି ମତେ ଲାଗିଲା ମତେ ସତ ଯେମିତି ମୋ ହାତ ଧରି ଧରି କିଏ ନେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ମାନେ କିଛି ବି କଷ୍ଟ ଭୋଗିନି, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିକିରି, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏତେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଥିଲା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେମାନେ ମତେ କହିଥିଲେ ଯେ ମହାନ ନାଚ ପରିକା ସୁନ୍ଦରତା, ଲାଳିତ୍ୟ, ମାନେ କୋମଳତା, ମାନେ ଯେମିତି କ୍ଷୀର ଉପରେ ଗୋଟେ ସରଟା ପଇଲେ ଯେମିତି କ୍ରିମ ଲାଗେନି, ପୁରା ସେମିତି ଟାଇପର ସେମାନେ କହୁଥାନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଏତେ ଖୁସି, 3 ଦିନ ସେଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ କହିହେବନି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋର ମାନେ ସବୁବେଳେ ମୋ ସାଥ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋ ଆଗ ପଛ ଦେଇକିରି ମତେ ଆଗେଇ ନେଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସିଏ ନଥାନ୍ତେ ମୁଁ ଏତେ ଦୂର ଆସିପାରି ନଥାନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସମସ୍ତେ ମାହାରୀ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି ବା ଦେବଦାସୀ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କୋଉଠି କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି ଏଠି କରୁଛନ୍ତି? ନା, ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସକାଶେ ସବୁ କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ବାସ୍ତବରେ ମାହାରୀ ବା ଦେବଦାସୀ ପରମ୍ପରା ତ ମନ୍ଦିରରେ ରହିଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ଯଦି ଆଜି ଦେବଦାସୀ ପରମ୍ପରା ବା ମାହାରୀ ନୃତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଜି ଯଦି ଅବଗତ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ସେଇ ମହାନ ମହିୟସୀ ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚରଣରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି, ରୂପଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ମହୋଦୟାଙ୍କୁ। ଆଜି ଆମେ ଧନ୍ୟ ହେଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।